Assalamu alaikum viewers, welcome to all of you people on the platform of Creative Learning Hub with मोहम्मद वकार। आज की इस वीडियो में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ लर्न करेंगे। तो सबसे जो पहला वर्ड हमारे पास आता है वो है लिम्नोफाइल। अ पर्सन हु लव्स लेक्स, कि ऐसा शख्स जो लेक से, झीलों वगैरह से मोहब्बत करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ही इज कॉल्ड एज एन दी लिम्नोफाइल। दूसरा वर्ड हमारे पास आता है ओरोफाइल। ओरोफाइल क्या होता है? कि अ पर्सन हु लव्स माउंटेन्स, कि ऐसा शख्स जो माउंटेन्स वगैरह से मोहब्बत करता है, कि जो अपना ज़्यादातर टाइम माउंटेन्स में स्पेंड करता है और ऑल द टाइम जो है वो माउंटेन्स वगैरह के बारे में सोचता रहता है। तो इस किस्म का जो शख्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ही इज़ कॉल्ड एज एन दी ओरोफाइल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एक्टोफाइल। एक्टोफाइल कौन होता है? कि अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्टिंग टेडी बियर्स, कि कुछ लोगों की हैबिट्स होती हैं, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने पास मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जमा करके रखते हैं। तो जो शख्स ऑल द टाइम जो है वो टेडी बियर्स के बारे में सोचता है, टेडी बियर्स अपने घर में भी, अपने रूम में भी सजा कर रखता है, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो भी कलेक्शन आती है मार्केट में या कहीं से भी उनको किसी भी किस्म का कोई टेडी बियर मिलता है तो वो उसको ला कर जो है ना वो अपने पास रख लेते हैं, कि उन्हें टेडी बियर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है और वो अपना जो टाइम वगैरह होता है वो भी उसके साथ स्पेंड करते हैं। तो इस किस्म का जो पर्सन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ही और शी इज़ कॉल्ड एज एन दी एक्टोफाइल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है जैवाफाइल। इट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग वर्ड, कि आज के दौर में चाय और कॉफ़ी जो है वो कौन नहीं पीता? हर कोई चाय और कॉफ़ी पीता है। तो ऐसा शख्स जो किसको कॉफ़ी को लाइक करता है, कि जो ज़्यादा कॉफ़ी को प्रेफरेंस देता है दूसरे कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय, तो इस किस्म का जो शख्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ही और शी इज़ कॉल्ड एज एन दी जैवाफाइल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड कौन होते हैं? कि अ पर्सन हु गेट्स अप वेरी अर्ली इन दी मॉर्निंग, राइजेस बिफोर दी यूजुअल, कि ऐसा शख्स जो रूटीन से भी जो है ना वो पहले उठता है, कि जो जल्दी सुबह सवेरे जो है ना वो उठ जाता है आम रूटीन से हट के। कि राइजेस से मुराद जो है कि अगर वो फॉर एग्जांपल पहले 6 बजे उठता है या पहले जो है वो 5:30 उठता है, अगर वो रूटीन से भी पहले उठ जाता है कि 4, 4:30, 5 बजे उठ जाता है, तो वो जो शख्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इज़ कॉल्ड एज एन दी अर्ली बर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं जी? कि अ पर्सन हु इज़ कॉन्फिडेंट एंड प्रेफर्स बीइंग विद अदर पीपल टू बीइंग अलोंग, कि ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है और जो ऑल द टाइम दूसरे लोगों की सोहबत में, कंपनी में रहना पसंद करता है, और जो अपने आइडियाज़ और अपने जो भी उसके पास व्यूज़ होते हैं वो दूसरे लोगों के साथ ऑल द टाइम शेयर करता रहता है, और वो हमेशा जो है ना वो कॉन्फिडेंटली होकर बात करता है। तो इस किस्म का जो शख्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ही इज़ कॉल्ड एज एन दी एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है डे ड्रीमर। डे ड्रीमर कौन होता है जी? कि अ पर्सन हु ऑफन थिंक्स अबाउट डूइंग समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ पेइंग अटेंशन टू द प्रेजेंट, कि ऐसा शख्स कि जो अपने प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचता है, कि वो ऑल द टाइम जो है वो एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में, एक इमेजिनेटिव दुनिया में रहता है, कि मैं जो है वो ये कर दूंगा, मैं इस तरह से कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। कि जिस तरह से एक शेख चिली वाले पुलाव होते हैं ना, कि जिस तरह से कुछ पर्सन्स होते हैं कि हु ऑलवेज बिल्ड्स कैसल इन द एयर, कि जो हमेशा जो है वो खला में हवाई किले तामीर करने की कोशिश करते हैं, कि जो अपनी बातों से दूसरे लोगों को जो है वो इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं, कि अपने प्रेजेंट के बारे में उन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचना है, बल्कि जो है कि वो कोई ना कोई और ही चीज़ करने की, किसी और ही दुनिया में मगन रहते हैं। तो इस किस्म का जो शख्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ही इज़ कॉल्ड एज एन दी डे ड्रीमर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है नाइट आउल। नाइट आउल क्या होता है हमारे पास? कि अ पर्सन हु टेंड्स टू स्टे अप अंटिल लेट नाइट और वेकफुल एट नाइट, कि ऐसा शख्स जो रात को देर तक जो है वो जागता रहता है, कि जो नॉर्मल लोगों की तरह रूटीन वाइज से है वो टाइम से सोता नहीं है, बल्कि लेट गए तक जागता रहता है, कि कोई भी वो को गैजेट्स वगैरह यूज़ करता है या व्हाट्सएवर, उसके अलावा कोई और रीज़न्स होती हैं जिस रीज़न की वजह से भी वो
جاگتا ہے تو وہ جو شخص ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, he is called as an the night owl. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس آتا ہے ایگ ہیڈ. ایگ ہیڈ کیا ہوتا ہے کہ a studious person who is very clever اور highly academic, کہ ایسا شخص جس کو آپ لوگ سمپل ورڈز میں کہہ سکتے ہیں کہ جو بلیک ہارس ہوتا ہے, کہ مطلب کہ جو چھپا رستم ہوتا ہے, کہ جو بہت زیادہ کلیور ہوتا ہے, کہ جو بہت زیادہ سمارٹ ہوتا ہے, کہ جب بھی وہ کام کرتا ہے وہ اپنی سمارٹنیس کو جو ہے اس میں شو کرتا ہے, اور ہائیلی ایکڈیمک, کہ بہت زیادہ جو ہے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے, کہ عام طور پر لوگ جو ہے وہ اس قسم کے پرسن کو جو ہے جج نہیں کر پاتے, کہ یہ اپنی جو ایبیلٹیز ہوتی ہیں نا ان کو تھوڑا سا ہڈن کر کے رکھتے ہیں, ان کو تھوڑا سا چھپا کے رکھتے ہیں. تو اس قسم کے جو شخص ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ کلیور ہوتے ہیں اور ہائیلی ایکڈیمک ہوتے ہیں, ان کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, دے آر کالڈ ایز این دی ایگ ہیڈ. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس آتا ہے انٹروورٹ. ہاں جی, انٹروورٹ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس, کہ جس طرح سے پکچر میں نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو پرسن ہے یہ بہت زیادہ کیا ہے, کنفیوز ہے, کہ یہ اپنی ہی تھاٹس میں جو ہے نا کھویا ہوا ہے, کہ a person who does not find it easy to talk to other, کہ ایسا شخص جو جب دوسرے لوگوں سے بات کرتا ہے, دوسرے لوگوں سے جب کمیونیکیٹ کرتا ہے تو اس کو ایک ایزینس فیل نہیں ہوتی ہے, کہ وہ بالکل بھی دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہوئے, بات کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک پرسکون سا جو زون ہوتا ہے کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا, کہ وہ آل دا ٹائم اپنی ہی سوچوں میں گم رہتا ہے, کہ جب وہ بات کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ کیا میں نے صحیح بات کی ہے, کیا میں نے صحیح میسج کنوے کیا ہے, کیا میں جو بات کر رہا ہوں وہ کانٹیکسٹ کے اکارڈنگ ہے یا نہیں ہے, اگلے بندے کو میری بات پسند آئے گی نہیں آئے گی, وہ کیا سوچے گا کیا نہیں سوچے گا, کہ مطلب کہ اپنے ہی خیالات میں, اپنے ہی تھاٹس میں جو بندہ کھویا رہتا ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, دیز ٹائپ آف دی پرسن آر کالڈ ایز این دی انٹروورٹ. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس آتا ہے جی ایزی گوئنگ. ایزی گوئنگ کون ہوتا ہے, کہ a friendly person who is easy to get along, کہ ایسا شخص, ایسا پرسن کہ جو تمام لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتا ہے, کہ مطلب کہ جو بھی جس سے بھی اس کا انٹریکشن ہوتا ہے, جس کے ساتھ بھی اس کی ملاقات ہوتی ہے, وہ ہر اس پرسن کے ساتھ فرینڈلی ہونے کی کوشش کرتا ہے, اور کوئی بھی کسی بھی قسم کی وہ کسی سے اجنبیت جو ہے اس کو محسوس نہیں کرتا, کہ وہ اپنے آپ کے اندر جو ہے نہیں رہتا, کہ وہ اپنے ارد گرد جو ہے نا وہ ایک شیل کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا, بلکہ خود بھی دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ فرینڈلی ہونے کی کوشش کرتا ہے, اور دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ شو بھی کرواتا ہے ایسی. تو اس قسم کے جو پرسنز ہوتے ہیں دے آر کالڈ ایز ٹو بی ایزی گوئنگ. سو دیز آر دی ون ورڈ سبسٹیوشن ورڈس. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینکس فار واچنگ.